सुप्रभात मोर समस्त छात्र छात्री माने एवं मोर समस्त गुरुजी वृंद समस्त को आज पाठ को हार्दिक स्वागत। आज आलोचना होउछि ओडिया माध्यम स्कूल पिला इंग्राजी जानु नाहंती काहींकी एवं यार निराकरण पंथा कौन हेबा उचित। आज आलोचनाटी समस्त गुरुत्वपूर्ण अटे। पिला माने एही भिडियोटी को मूलर शेष पर्यंत देखिब नहेले पछे कहब जे सार जहाँ कहले कौन आलोचना कले आमे किछि बुझी पारिलु नाही। ताहेले तुम माने धैर्यर सहित धीर स्थिर भाव में एही भिडियोटी को देख। ताहेले प्रथमे आमे आलोचना करिबा जे गोटे भाषा शिखा जाए किपरि आमे शिखु किपरि। जे language is mostly learned through exposure and used in meaningful context। आमे जहाँ सब आलोचना करिबा एही इंग्राजी बही ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश क्लास 8 एथिरे स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि। तुम माने पढ़ी करी मध्य बुझी पारिबो। ताहले आमे प्रथमे जानिबा जे गोटे भाषा शिखा जाए किपरि आमे गोटे भाषा शिखिबारे समर्थ हेउ किपरि। लैंग्वेज इज मोस्टली लर्न थ्रू एक्सपोजर एंड यूज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। एक्सपोजर अर्थ है टू बी एक्सपोज्ड अर्थात एक्सपोज करबा अर्थात गोटे आमे नुआ लैंग्वेज शिखिबा समय रे ताको आमे एक्सपोज करबा सरलीकरण करबा बा जहाँ को आमे कहूँ ड्रिल करबा वर्ड ड्रिल करबा। आमे गोटे वर्ड एक्सपोज करे थाउ जेपरि गोटे नुआ पाठ पढ़ेबा बेलेबा एक क्लिष्ट शब्द पढ़ेबा बेले ताकू जेपरि एक्सपोज करा जाय टू बी एक्सपोज। एही एक्सपोज ता लिसनिंग एवं रीडिंग द्वारा ही होई थाए। हम भीतर को इनपुट होई थाए। शिक्षकटी जेते बेले कलापटारे किछि नुआ शब्द बा न्यू वर्ड लिखि थांती ताकू एक्सपोज करे थांती। शिक्षार्थी मैंने ताहाकू सुनी थांती से जहाँ कहते शुणी थांती एवं कलापटरे कौन लिखा जाइछि ताहा देखि पढ़ी थांती। सो एक्सपोजर इज डन थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग। तेणु एही एक्सपोजरटा पढ़िबा एवं सुनिबा एही दुईटी स्किल माध्यम डेभलप होई थाए। जो आमे एक्सपोज कले गोटे वर्ड को एक्सपोज कले ताहाको आमे गोटे मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट यूज करबा द्वारा ही शिक्षण फलप्रद हो पारे। आमे गोटे वर्ड को एक्सपोज आमे लिसनिंग एवं रीडिंग द्वारा करथाउ एवं ताको आमे जेते बेले को मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट यूज करबा यूज इज डन विथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो आमे जेते बेले गोटे वर्ड को एक्सपोज करिले ताहा हमर कथन एवं लिखन माध्यम रे गोटे मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट रे यूज होई थाए। जेपरि कि गोटे शॉर्ट पोएम हे पारे गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस हे पारे गोटे मीनिंगफुल स्टोरी हे पारे ताहाको कॉन्टेक्स्ट कहा जाय। तेणु एक्सपोजर ता हमर लिसनिंग एवं रीडिंग द्वारा होता है एवं यूज इन कॉन्टेक्स्ट हेउछि जहाँ को आमे हमर कथन एवं लिखन स्पीकिंग एंड राइटिंग माध्यम रे होई थाए। तेणु एक्सपोजर ही हेउछि गोटे लैंग्वेज लर्निंग रो मूल भित्ति स्वरूप एवं एक्सपोजर द्वारा ही एही लैंग्वेज पढ़ा जाय थाए एवं ताहा सफल होई थाए। जेकोनोसी लैंग्वेज रो एक्सपोजर न हेले ताहा पिला माने शिखिबा असंभव होई थाए। जणे शिक्षार्थी भल भावे सुनि न पारिले बारंबार न सुनिले से केवल कहि पारिबो नाही एवं जणे कहि न पारिला पढ़ी पारिबो नाही बा पढ़ी नथिबा लोक के भी लिखि पारिबो नाही। तेणु एही लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ए चारोटी दक्षता परस्पर निर्भरशील एवं जड़े अन्य को प्रेरित करथांती। तेणु एही चारोटी दक्षता माध्यम ही भाषा शिक्षण संभव होई थाए एवं
এই চাରୋଟି ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ସପୋଜରଟା ଥାଏ। ଏକ୍ସପୋଜର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ଏବଂ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଭାଷା ଶିଖିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଆମ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବାର ଏକ ରହସ୍ୟ ବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଟପିକକୁ ଆସିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଇଂରାଜୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ପନ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ପିଲା କାହିଁକି ଇଂରାଜୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାର ଲର୍ନର ସୁଡ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପୋଜ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଥ୍ରୁ ଲିସନିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲର୍ନର ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇବା ଦରକାର, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲିସନିଂ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଲିସନିଂ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଛେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର କରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ଏ ବହି କହୁଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର କରୁଛୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲିସନିଂ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡୁ ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏନଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ଇଂଲିଶ through listening before teaching our learner to speak and write in our Odia medium school? Certainly not. We usually tend to start teaching English from reading and writing. This is why our learners in our Odia medium school face difficulties in learning English. ଆମେ କେବଳ ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର କରି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ବା ଫ୍ରେଜ୍ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ସପୋଜର କରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲିସନିଂର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଲିସନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିକିଂ ଏବଂ ରିଡ଼ିଂକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଶୁଣିପାରିଲେ, କହିପାରିଲେ, ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପନ୍ଥା କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ। We have to change the current trend of teaching English. ଆମେ ଏହି ଇଂଲିଶ ଟିଚିଂର ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯେ ଆମେ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲିସନିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ ଜଣା ଅଜଣା ୱାର୍ଡ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଲିସନିଂ କରିପାରିବେ, ଏହି ୱାର୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ଲେଖିବା ଶିଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ଦେଖି ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ସରିଯିବ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଏକ ଫିଜିକାଲ ମୁଣା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜିନିଷ ପରି ତାହାକୁ
भरीदेवा पाठगुड़ी को। यह हूँ मानसिक प्रक्रिया, तेणु आम मन रखा पड़ी था, आम मन भर प्रतिफलित करने को पड़ी था। गोटे गोटे दुकान रे बही थाए जे बही किणतु एवं 30 दिन मध्य इंग्राजी रे पारंगम हो जातु, एवं गोटे गोटे चैनल वीडियो थाए जे यही चैनल रे जोग दिंतु एवं 30 दिन रे इंग्राजी बा 15 दिन रे इंग्राजी परफेक्ट हो जातु। यह कौन वास्तव में सत्य ना, यह केवल आकृष्ट मात्र। पिला माने जे तुम मैंने जो इंग्राजी शिखा चाहूच ताहले तुम मैंने विभिन्न माध्यम इंग्राजी शिखिपार जे विभिन्न टीपीआर स्टोरी टेलिंग, पोएम पोएट्री, एथिरे विभिन्न पोएट्री अच्छी, स्टोरी अच्छी एवं वर्ड्स अच्छी। आमे टीपीआर माध्यम अर्थात टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स अंगभंगी माध्यम आमे पढ़ा ताहले एही पाठपढ़ाटी अत्यंत इफेक्टिव बा स्मरणीय हो पारिबो।